निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड पर भूमाफियाओं की नजर। बराकर दिशेरगढ़ रोड स्थित भांगा पुल के पास राज्य सरकार की कई एकड़ जमीन यूं ही पड़ी है, जिस जमीन पर बराकर, कुल्टी, सक्तोदिया के भू माफिया की आंख लगी है। जहां बताया जाता है कि कई जमीन को ये भू माफिया अवैध कागजात बनाकर लोगों को बेचने का कार्य करते हैं। वही देखा गया कि आसनसोल नगर निगम के सक्तोदिया मौजा अंतर्गत राज्य सरकार की 10.48 एकड़ जमीन पर निगम द्वारा पूरे कुल्टी क्षेत्र के गार्बेज की डंपिंग करता है, जहां बराकर, कुल्टी, दिशेरगढ़ के कुछ भू माफियाओं द्वारा गार्बेज डंपिंग की जगह पर जेसीबी लगाकर जमीन साफ कर उसे बेचने का कार्य में जुटे हैं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद बुधवार को मेयर विधान उपाध्याय के निर्देश पर कुल्टी बोरो के चेयरमैन चैतन्य मांझी, स्थानीय पार्षद जोगा मंडल, तारकनाथ धीवर, एसआई एवं कॉर्पोरेशन की टीम के साथ डंपिंग स्थल का दौरा किया। इस दौरान बोरो चेयरमैन चैतन्य मांझी ने कहा कि सरकार जिस जमीन को क्षेत्र के कूड़े कचरे की डंपिंग यार्ड बनाया है, उस जमीन पर पूरे बराकर, कुल्टी का कचरा गिरता है। उसी जमीन को कुछ भू माफिया जेसीबी लगाकर सफाई करने में जुटा, जिसकी खबर लगने के बाद निगम की पूरी टीम गार्बेज स्थल पर पहुंची, जहां देखा गया कि कुछ जगह भूमि माफिया जमीन को साफ सफाई किया है, जिनका एकमात्र उद्देश्य अवैध तरीके से कागजात बनाकर जमीन को बेचना है, जिसकी पूरी जानकारी मेयर को दी जाएगी। वही निगम द्वारा क्षेत्र के इस 10 एकड़ जमीन पर निगम अपना बोर्ड लगाकर स्थिति को पूरा करेगा। वही मामले को लेकर कुल्टी थाना और बाहर फाड़ी को जानकारी दी गई। निगम की इस कार्यवाही से भूमि माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कारण तो কি হয় সেটা সবাই জানে, জেসিপি চালাচ্ছে ফাঁকা জমিতে, মানে ও কোনো বিক্রি করার চক্করে আছে, প্লটিং করার চক্করে আছে, কোনো জমি দুষ্কৃতী যারা আছে তারা এটা করছে। আমরা খবরটা কালকেই পেয়েছি। কালকে তখন আমাদের অফিস আওয়ার্স পেরিয়ে গেছিলো। পেরিয়ে যাওয়ার পর খবরটা পাওয়ার পর আমরা ফোন করে সব আলোচনা করেছি, মেয়র সাহেবের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। মেয়র সাহেব আমাদেরকে স্পটে এসে পরে ভেরিফিকেশন করতে বলেছে এবং প্রেজেন্ট পরিস্থিতি কী আছে সেটা দেখতে বলেছে। দেখার পর স্যারকে জানাতে হবে আমাদের, আমরা জানাবো। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রয়েছে, এসআই সাহেব রয়েছে, আমাদের তারকনাথ ধীবর কাউন্সিলর রয়েছে, সুশান্ত মণ্ডল কাউন্সিলর রয়েছে এবং এখানে কিছু স্থানীয় লোকও রয়েছে, অফিসের আরও আদার্স স্টাফ যারা রয়েছে তারাও রয়েছে। আমরা এই পরিস্থিতি যা আছে এখন দেখলাম, সেটা গিয়ে পরে জানাবো। এখানে আমরা কোনো অন্য যারা দুষ্কৃতী জমি তাদেরকে কাউকে দেখতে পেলাম না প্লটে, কিন্তু আমরা দেখছি যে এইসব যেগুলো আমরা গার্বেজ ফেলেছি এখানে, সেগুলো তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দীর্ঘ অনেকটাই করেছে। যেটা করার মুখ্য উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে, এই জমিটা তারা চুরি করে বিক্রি করবে বা বেনামি করে কোনো রকম কাগজ করে বিক্রি করবে। আমাদের ডাউট এটা বা আমাদের ক্যালকুলেশন, এই রিপোর্ট আমরা গিয়ে আমরা জানাবো। আমাদের এখানে লোকাল পুলিশ প্রশাসন যে রয়েছে, আমাদের আইসি সাহেব ওনাকেও জানিয়েছি, কৃষ্ণেন্দ্র দত্ত মহাশয়কে, আমাদের সুকান্তবাবু বরাকর আইসি, উনিও আমাদের এখানে স্টাফ পাঠিয়েছেন, অফিসার রয়েছে মজুদ এখানে। আমরা তাদেরকেও দেখালাম, তারাও দেখলেন এবং আমরা সকলে সব রিপোর্ট এগুলো আমরা আজকে এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এবং আমরা এসআই সাহেব আমরা